क्लास 7 रो समस्त छात्र छात्री मानू मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा शुभ सकाळ पिले माने आम इंग्राजी पुस्तक जस्मिन रो फर्स्ट यूनिट रो सेकेंड टॉपिक रही ट्राई अगेन। आज ए वीडियो रे आमे ट्राई अगेन विषय को भल भाव बुझा। हाँ, जो पिला माने मो चैनल रे नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देबो, वीडियो को बहु मात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे डेरी करबानी आसो आज वीडियो स्टार्ट करबा ट्राई अगेन। तबे विषयटी जीवा पूर्व आमे तार गोटे रही एक्टिविटी लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तेणु विषयटी पढ़ा पूर्व किसी गोटे एक्टिविटी अच्छी आमे सेटा डिस्कशन करबा। तबे देख पिले ट्राई अगेन माने कोन? अगेन माने पुनर्बार, पुणी चेष्टा करवा अर्थात जड़े असफल होउछि से बारंबार चेष्टा करुछि। तबे देखिबा ए पोएम रे किए असफल होउछि एवं बारंबार चेष्टा करके से सफलता लाभ करुछि। बढ़िया इंस्पिरेशन कविताटी भल भाबरे बुझिबा। तबे देख प्रथम एक्टिविटी देछि हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। तमे भल काम करिया पई तुमको किए सबले इंस्पायर करंती? किए करंती ना योर पेरेंट्स आउ टीचर। बुझिला, भल काम करिया पई तुमको इंस्पायर करंती। तेणु तुम लिखिपर ये कौन लिखिपर ना माय पेरेंट्स बुझेगा पिले एंड टीचर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स बुझेगा। माय पेरेंट्स एंड टीचर्स इंस्पायर me to do my best, बुझेगा पिले। ये आम लिखिपर माय पेरेंट्स एंड टीचर्स इंस्पायर मी टू डू माय बेस्ट, दे ऑलवेज सपोर्ट मी एंड टीच मी। से माने सब आमको सपोर्ट करती एवं आमको शिक्षा दियंती। कौन शिक्षा दियंती ना टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। बुझेला तो? सो माय पेरेंट्स एंड टीचर्स इंस्पायर टू डू माय बेस्ट, दे ऑलवेज सपोर्ट मी एंड टीच मी टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। नेक्स्ट आमे जिबा टू को टू रे कोन देछि वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई what you see in the pictures given below, what can we learn from them, share your answers with your classmates and teachers। तबे तुम पेयर रे काम करिवो, किछि गोटे पिक्चर देछि तळे, से पिक्चर गुडी तुम कोन शिखुछ परस्पर शेयर करो एवं शिक्षक को मध्ये शेयर करो। देखिबा केतोटा पिक्चर देछि पिले, 6टा पिक्चर देछि। प्रथम पिक्चर को जिबा, प्रथम पिक्चर को लक्ष्य कर पिले। प्रथम पिक्चर रे तुम कोन देखुछ ना प्रथम पिक्चर होछि पिले बीच, महुमाछी। बुझेला, एठी लिखि दबा हमें बीच, प्रथम चित्र होछि बीच। हमें एठू कोन शिखुछे पिले ना वी शुड वर्क हार्ड एंड हेल्प इच अदर। से माने परस्पर देख साहाय्य करूछन्ते वो महु फेणा प्रस्तुत करिवारे समस्त एकजुट होके काम करूछन्ती। तेणु वी लर्न हियर, आमे एठे कोन शिखुछे ना वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड we should work hard, we should work hard and help each other, and help each other। बुझेला पिले, यह लिखि दबो help each other। हमें महुमाछी रु यह शिखुचे we should work hard and help each other। नेक्स्ट छिबा, नेक्स्ट पिक्चर टी पिले अछि स्पाइडर। बुझेला, नेक्स्ट पिक्चर लिखिबो स्पाइडर, स्पाइडर बुढ़ियाणी। ए स्पाइडर रु आमे कोन शिखुचे ना वी शुड नेवर गिव अप। बुझेला, एथुर आमे शिखुचे वी शुड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप अर्थात आमे आशा को परित्याग करिबा उचित नुहे। आमे आगु को परिश्रम करिबा, जेपरि कि स्पाइडर परिश्रम करी तार बुढ़ियाणी जाल तैयारी करूछि। नेक्स्ट को जिबा पिले, नेक्स्ट देखो किछि केते गुडी पक्षी एकाकी उड़ुछन्ति, समस्त भितर एकता रही। बुझेला, तेणु एठी आमे लिखिबा आमे कोन देखुछे ना बर्ड्स। बुझेला, ए बर्ड्स रु आमे कोन शिखुछे ना वी शुड वर्क इन ए टीम,
ବୁଝିହେଲା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା वी शुड वर्क इन ए टीम। वर्क इन ए टीम, आमे गोटे टीम्रे काम କରିବା। टीम्रे काम कले आमे सबु कामरे सफलता पाइबा। बुझिहेला। नेक्स्ट पिक्चर को ଯିବା। नेक्स्ट पिक्चर देख, गोटे पक्षी अछि। बुझिहेला। से पक्षी कौन करुछि ना तार प्रत्येक काम को जत्नर सह करुछि। से ता पई घर तयारी करुछि। बुझिहेला। तेणु एठी आमे लिखिदबा बार्ड। ए बार्ड रो आमे कोन शिखुछे ना we should do our work with love and care। बुझिहेला। we should do our work with love and care। अर्थात जदि आमे जत्नर सहित एवं आनंदर सहित काम करिबा, आमे निश्चित से काम रे सफल होबा। देख पक्षीटी केडे सुंदर बसाटी ता पे तयारी करिछि। बुझिहेला। नेक्स्ट पिक्चर को ଯିବା। पिक्चर नंबर 5। पिक्चर नंबर 5 रे पिला में कोन देखुछे ना आंट्स, पिंपुड़ी माने। बुझिहेला। एथुरु आमे कोन शिखुछे ना एथुरु आमे शिखुछे वी शुड बी एक्टिव एंड वर्क इन ए टीम। बुझिहेला। से माने देखो गोटे टीम रे काम करछन्ती। पिंपुड़ी गुडा देखिबो सब बेले गोटे पिंपुड़ी के देखिबोनी, तांकर दल देखिबो। बुझिहेला। तेनु आमे एठी शिखुछे वी शुड बी एक्टिव एंड वर्क इन ए टीम। बुझिहेला। आमे एक टीम रे काम करिबा उचित। एवं लास्ट पिक्चर को दिबा। लास्ट पिक्चर रे आमे देखुछे ट्री, गोटे गच्छ। तबे गच्छ देख पिला हमकु फल दउछि। बुझिहेला। से जेते झड़ बाधा सही कि मध्य हमकु से साहाय्य करुछि, ए फल दउछि, ऑक्सीजन दउछि एवं से सबले दया काइंड। तेणु आमे थ्रू कोन शिखुछे ना वी शुड बी काइंड। आमे गच्छ भलिया काइंड हबा उचित। बुझिहेला। वी शुड बी काइंड, आमे गच्छ भलिया दयालु हेबा उचित। एंड हेल्पफुल टू अदर। बुझिहेला। अन्य को मध्य अन्य प्रति दया एवं साहाय्य मनोवृत्ति रहिबा हमर निहाती आवश्यक, जेपरि गच्छर रहुछि। समस्ते सब चित्र लिखिदबो एवं ए चित्र रो आमे कोन शिखुछे ताहा मध्य आमे जानिले। वर्तमान आमे जिबा विषय वस्तु को। तबे जिबा प्रथम स्टांजा को जिबा पिले माने किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Twas true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad। ए दुईटी स्टांजा को प्रथमे बुझेबा। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड अर्थात स्कॉटलैंड रो राजा ताको ना होछि पिले ब्रूस। बुझेला। स्कॉटलैंड रो राजा ब्रूस फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। पिले फ्लंग हला फ्लिंग रो पास्ट टेंस। बुझेला। फ्लिंग माने कोन ना फोपाड़ीबा। एठे किंतु फ्लंग माने तळे पड़ी जिबा। बुझेला। यार अर्थ होछि तळे पड़ी जिबा। बुझेला। तेणु स्कॉटलैंड राजा तांको ना होछि ब्रूस तळे पड़िले। हिमसेल्फ डाउन निजे तळे बसी गले बा पड़ी गले। इन ए लोनली मूड एवं एकुटिया सेठी आ केही नथिले। लोनली मूड माने निर्जनता मध्यरे निजे तळे बसी पड़ले एवं काहेकि बसी पड़ले ना टू थिंक किछि गोटिए चिंता करिबा पई से निर्जनिया स्थान को बाछिले एवं सेठी तळे बसी पड़िले। समस्ते बुझी पारलो। स्कॉटलैंड राजा ताका ना होछि ब्रूस। किछु गोटे चिंता करिबा पई से निर्जनिया स्थान रे तळे बसी पड़िले। एठी गोटे देछि पिले ट्विस होछि पुराना इंग्लिश। एठी एहार अर्थ होछि इट इज। बुझेला। आकु शॉर्ट फॉर्म रे लिखिछि ट्विस। इट इज ट्रू, एहा सत्य जे ही वाज ए मोनार्च, एहा सत्य जे से होउछन्ती सम्राट बा राजा, स्कॉटलैंड रो राजा। एंड ओर ए क्राउन माने मुकुट एवं ओर ए क्राउन एक मुकुट पिंधिथिले से जणे स्कॉटलैंड राजा, एहा सत्य। बट हिज हार्ट किंतु तांकर हृदय वाज बिगिनिंग टू सिंक। तांको सिंक माने बुड़ी जिबा। बुझिला। सिंक माने बुड़ी जिबा।
ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା। ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ, ବୁଝିହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ହି ୱାଜ୍ ଏ ମୋନାର୍କ, ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ଓଭର ଏ କ୍ରାଉନ୍ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖରେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଭାବିବା ପାଇଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। ଫର୍ ହି ହାଡ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଡୁ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେଡ୍। କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି? ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ହି ହାଡ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଡୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଡ୍। ଡିଡ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଡିଡ୍ ମାନେ ପିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଟୁ ମେକ୍ ହିଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଗ୍ଲାଡ୍, ଗ୍ଲାଡ୍ ମାନେ ଖୁସି। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ। ହି ହାଡ୍ ଟ୍ରାଏଡ୍, ବୁଝିଲା, ହି ହାଡ୍ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଡ୍। ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସଫଳତା ପାଇଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଟୁ ମେକ୍ ହିଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଗ୍ଲାଡ୍, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ, ଏ ଗୁଡ୍ ଡେଡ୍, ଟ୍ରାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଡ୍, ବାରମ୍ବାର କଲେ, ବଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍, ସେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ସୋ ହି ବିକେମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସଡ୍, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମର ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସୋ ହି ବିକେମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ୟାଡ୍, ତେଣୁ ସେ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା ପିଲେ। flung himself down in a low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I shall give it all up, said he. He flung himself, ଏବେ କହିଥିଲି flung ମାନେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିବା। he flung himself, ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ, in a low despair, ପିଲେ despair ମାନେ ନିରାଶ ବା ହତାଶ, ବୁଝିହେଲା, ନିରାଶ ବା ହତାଶ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଡେସ୍ପେୟାର ମାନେ ନିରାଶ ବା ହତାଶ, ସେ ହତାଶ ବା ନିରାଶ ହୋଇ ନିଜେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜ୍ ଗ୍ରେଭ୍ଡ, ଗ୍ରେଭ୍ଡ ମାନେ ଦୁଃଖ, ବୁଝିହେଲା, ଗ୍ରିଭ୍ଡ ଆଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ କୁଡ୍ ବି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି ଦୁଃଖ ହୋଇପାରେ ସେତିକି ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ହୋଇପାରେ ସେତିକି ଦୁଃଖରେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଅନୁମାନଙ୍କର ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ କେତେ ଦୁଃଖରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ ଗ୍ରେଭ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କୁଡ୍ ବି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ହୋଇପାରେ ସେତିକି ଦୁଃଖରେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଏ ହ୍ୱାଇଲ୍, କିଛି ସମୟ ପରେ, ହି ପଣ୍ଡର୍ଡ, ପଣ୍ଡର୍ଡ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ? ପଣ୍ଡର୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିହେଲା, ଚିନ୍ତା କରିବା। ପଣ୍ଡର୍ଡ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୋଉ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ? ନା ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସଫଳ ହଉନାହାନ୍ତି, କିପରି ସଫଳ ହେବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଲୋନ୍ଲି ପ୍ଲେସରେ, ଏକୁଟିଆ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ, ସେଠି ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଭାବିଲେ, ଆଇ ସାଲ୍ ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍। ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍ ମାନେ, ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ପିଲେ ଫେଜାଲ୍ ଭର୍ବ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ନା ମୁଁ ଏହା ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏଇ କାମ ଆଉ କରିବିନି, କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ନାଉ ଜଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦେୟାର ମୋମେଣ୍ଟ ଏ ସ୍ପାଇଡର ଡ୍ରପ୍ଡ with its silken filmy clue, and the king in the midst of the thinking stopped to see what the spider would do. ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଦେଖ। ନାଉ ଜଷ୍ଟ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବିଲା ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍, ଆଉ କରିବିନି ସେ କାମ। ନାଉ ଜଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏ ସ୍ପାଇଡର ମାନେ ଏକ ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଡ୍ରପ୍ଡ, ବୁଝିଲା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ସିଲ୍କି, ସିଲ୍କେନ୍, ପିଲେ ସିଲ୍କେନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନା ରେଶମୀ, ତାର ଯୋଉ ରେଶମୀ ସୂତା, ରେଶମୀ ଫିଲ୍ମି କ୍ଲୁ, ବୁଝିହେଲା। ଫିଲ୍ମି ମାନେ କ'ଣ? ନା ପତଳା, କ୍ଲୁ ମାନେ ସୂତା, ବୁଝିହେଲା। କ୍ଲୁ ମାନେ ହେଲା ସୂତା ଏବଂ ଫିଲ୍ମି ମାନେ ପତଳା ଏବଂ ସିଲ୍କେନ୍ ମାନେ ରେଶମ। ସେ ରେଶମ ପତଳା ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ମିଡେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ମିଡେଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଷ୍ଟପ୍ଡ, ସେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନଜର ଆସିଗଲା ସେ ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନକୁ, ତାଙ୍କ ନଜର ଆସିଗଲା ସେ ସ୍ପାଇଡରକୁ। ସେ କିପରି ଗୋଟିଏ ପତଳା ସୂତାରେ
ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛି ତାଙ୍କ ନଜର, ବୁଝିଲା। ରାଜାଙ୍କ ନଜର, ବ୍ରୁସଙ୍କ ନଜର ସେ ସ୍ପାଇଡର ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ରହିଗଲେ। ଟୁ ସି ହ୍ୱାଟ ଦ ସ୍ପାଇଡର ଉଡ୍ ଡୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପାଇଡର କଣ କରୁଛି। ତାର ଘର ଠାରୁ ସେ ତଳେ ପଡିଯାଉଛି ସିଲ୍କେନ ଫିଲ୍ମ କ୍ଲୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତଳା ରେଶମୀ ସୂତା, ବୁଝିହେଲା। ସେ ଯୋଉଟା ତିଆରି କରିଛି ସେ ରେଶମୀ ସୂତା, ତମେ ଦେଖିଥିବ ବୁଢିଆଣୀ ଯୋଉ ତାର ସୂତା, ସେଇ ସୂତା ରେଶମୀ ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ବ୍ରୁସ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସ୍ପାଇଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଘରକୁ କିପରି ଯିବ, କଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯିବେ ପ୍ଲେ ଟ୍ୱାସ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ୱେ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ସିଲିଂ ଡୋମ୍ and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home King Bruce could not divide। ତେବେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି ଟୁଆସ୍ ମାନେ ଇଟ୍ ୱାଚ୍, ବୁଝିଲା। ମନେ ରଖିଥା ଇଟ୍ ୱାଚ୍, ଏଟା ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଦେଇଛି ଟୁଆସ୍ ଇଟ୍ ୱାଚ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ୱେ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସେଲିଂ ହୋମ୍। ପିଲେ ସେଲିଂ ମାନେ ଛାତ ତଳ, ସେଲିଂ ଡୋମ୍ ମାନେ କଣ ପିଲେ ନା ଡୋମ୍ ମାନେ ହଉଛି ଗମ୍ବୁଜ, ବୁଝିହେଲା। ତା ଘର ହଉଛି କୋଉଠି ପିଲେ ନା ଛାତ ତଳେ ଗୋଟେ ଗମ୍ବୁଜ, ସେଇଠି ସେ ଘର ତିଆରି କରିଛି, ବୁଝିହେଲା। ସେଲିଂ ମାନେ ଛାତ ତଳ, ଡୋମ୍ ମାନେ ଗମ୍ବୁଜ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହଙ୍ଗ ବାଇ ଏ ରୋପ୍ ସୋ ଫାଇନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫାଇନ୍ ମାନେ ପୁରା ପତଳା ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ତାର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପତଳା ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ହଙ୍ଗ ମାନେ ଝୁଲିବା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଘର ଠାରୁ ବହୁତ ତଳକୁ ଏକ ପତଳା ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ରେଶମୀ ପତଳା ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। that how it would get to its cobweb ମାନେ କଣ ନା cobweb ମାନେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ, ତା ଘର, ବୁଝିହେଲା। ଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ, ତାର ଯୋଉ ଘର ଅଛି ସେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ତାର ଘରକୁ ସେ କିପରି ଯିବ। how it would get to its cobweb home King Bruce could not divine। ଡିଭାଇନ୍ ମାନେ କଣ ନା ଡିଭାଇନ୍ ମାନେ ବୁଝିବା, ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବୁଝିହେଲା। ବୁଝିବା ବା ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କିଙ୍ଗ ବ୍ରୁସ୍ ତାହା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପତଳା ସୂତା ଥିଲା, ସେ ପତଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ତା ଘରକୁ କିପରି ଯିବ ତାହା କିଙ୍ଗ ବ୍ରୁସ୍ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଟ୍ୱାସ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ୱେ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ସିଲିଂ ଡୋମ୍, ତା ଘର ହଉଛି ଛାତ ତଳେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଣ୍ଡ ହଙ୍ଗ ବାଇ ଏ ରୋପ୍ ସୋ ଫାଇନ୍, ଗୋଟେ ପତଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ କବୋବ ହୋମ୍, ତାର ଯୋଉ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ତା ଘରକୁ ସେ କିପରି ଯିବ ତାହା ରାଜା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନଟ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତେବେ ଦେଖ ତମ ବହିରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଦେଖ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି କିପରି, ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହଉଛି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ, ଦେଖ ଏଇଠି ହଉଛି ବୁଢିଆଣୀ, ବୁଝିହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ପତଳା ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି, ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତା ଘରକୁ କିପରି ଯିବ, ତା ଘର ଛାତ ତଳେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? stanzaକୁ ଯିବା। It soon began to cling and crawl straight up with strong end over, but down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever। It soon began to cling, ମାନେ କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିବା, ବୁଝିହେଲା। ଏ କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିବା, ଆଣ୍ଡ କ୍ରାୱେଲ ମାନେ ଘୁଷୁରିବା, ବୁଝିହେଲା, ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଇଟ୍ ସୁନ୍ ବିଗାନ୍, ସେ ପୁଣି କଣ କଲା ନା ସେ ଯୋଉ ପତଳା ସୂତାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିଲା ଏବଂ ଘୁଷୁରି ଚାଲିଲା, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅପ୍, ସିଧା ଚାଲିଲା। ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡ ଓଭର ମାନେ ପିଲେ କଣ ନା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଣ୍ଡ ଓଭର ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଡାଉନ୍ ଇଟ୍ କେମ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ଲିପରି ସ୍ପ୍ରାୱଲ, ବୁଝିଲା। ସ୍ଲିପରି ମାନେ ଖସିଯିବା, ସ୍ପ୍ରାୱଲ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ ଛାଡି ପଡିଯିବା, ବୁଝିହେଲା। ବଟ୍ ଡାଉନ୍ ଇଟ୍ କେମ୍, ସେ ତଳେ ପଡିଗଲା, ଖସିଗଲା ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ ଛାଡି ପୁରା ତଳେ ପଡିଗଲା। ଆଜ୍ ନେଭର ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏଭର, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା, ବୁଝିଲା। ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ତା ହାତ ଗୋଡ ଛାଡିଗଲା, ସେ ତଳେ ପଡିଗଲା, ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଟ୍ ରିଆନ୍,
नॉट ए सेकेंड स्टे से सेकेंड स्टे किसी समय मध्य से अपेक्षा कला नहीं पुणी ऊपर को चलने चेष्टा कला टू अटर द लिस्ट कम्प्लेन अटर माने कहवा से क्या अभियोग कला नहीं कम्प्लेन माने अभियोग से क्या अभियोग कला नहीं से धीरे धीरे पुणी आगु को चलला टिल इट फेल स्टिल लोयर एंड देयर इट ले ए लिटिल डिजी एंड फेंट बुझेला पुणी किसी आगु को जाइए पुणी से कौन कला ना टिल इट फेल स्टिल लोयर पुणी तले पड़गला देयर इट ले से पुणी सेठारे किसी समय रहिला ए लिटिल डिजी एंड फेंट बुझेला प्ले डिजी माने कौन माने मुंड घुरे हवा अवस्था सेठी फेंट माने अचेत से सेठारे किसी समय तार मुंड घुरे गला से अचेत अवस्था पड़गला बुझेला अप अप इट रैन से आगू जावाक चेष्टा कला नॉट ए सेकेंड टू स्टे एक सेकेंड मध्य सेठारे रहिला नहीं टू अटर द लिस्ट कंप्लेंट से क्या अभियोग कला नहीं टिल इट टेल स्टिल लोयर एंड देयर इट ले तापर से तले पड़गला एवं तार मुंड घुरे अचेत अवस्था पड़ला बुझीगला पिले नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट कौन देछि देखिबा इट्स हेड ग्रीव स्टेडी बुझीगला पिले स्टेडी माने दृढ़ करवा बुझेला ता मुंड को पुणी से दृढ़ कला एगेन इट वेंट पुणी से आगु को चलला बुझेला तार जो मुंड घुरे होतला पुणी गुड़ ता मुंड को दृढ़ कला पुणी आगु को चलला एंड ट्रैवल ए हाफ यार्ड हायर यार्ड माने पिले गज बुझेला किछि अधा गज ऊपर को से चलला ट्वास ए डेलिकेट थ्रेड इट हार्ड टू थ्रेड ट्वास ए डेलिकेट थ्रेड इट हार्ड टू ट्रेड एंड ए रोड व्हेयर इट्स फीट वुड टायर बुझेला मु कहिथिली पिले ट्वास माने इट वाज ए डेलिकेट माने कोन ना पतला बुझेला पतला सूता हार्ड टू ट्रेड पिले ट्रेड माने माड़ी चलिबा ट्रेड माने माड़ी चलिबा से पतला सूता रे पतला सूता माध्यम से आगो को माड़ी चलिला ए रोड जो रास्ता तापे से जो पतला सूता वेयर इट्स फेट वुड टायर टायर माने कोन हालिया हे जिबा क्लांत हो जिबा से रास्ता तापाई भारी क्लांत थिला ता पाद पूरा हालिया हो जाइतिला कारण बारंबार से पड़ी जाउतला एगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो पुणी से तले पड़ी गला झुलिला बट एगेन इट क्विकली माउंटेड माने चढ़िबा पुणी तले पड़ी गला पुणी ऊपर को चढ़िला टिल अप एंड डाउन सेपरी ऊपर तल हैला नाउ फास्ट नाउ स्लो केतेबेले तो जोरे जाउथाय केतेबेले धीरे धीरे जाउथाय ऊपर को जाउथाय पुणी तले पड़ी जाउथाय एही परी केते थर से अटेम्प्ट कला अटेम्प्ट माने चेष्टा करिबा नाइन ब्रेव माने साहस ए साहसिकतार सहित 9 थर से चेष्टा कला राजा गणिछंती राजा वर्तमान तांको चिंता को छाड़ी वर्तमान से बुढ़ियाणु को लक्ष्य करुछंती से 9 थर ऊपर को जाइछि 9 थर तळ को पड़िछि 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वेयर काउंटेड बाय द किंग ब्रूस श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग तापरे राजा चित्कार कले ए बुढ़ियाणटी होछि फुलिश माने बोका 9 थर पड़गलानी तथापि आहुर थरे जीवाकू चेष्टा करुछि ए होछि सबुठारु दुनिया रे बोका जिनिस विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब प्ले स्ट्राइव माने चेष्टा करिबा राजा कहले बोधे आउ ए से चेष्टा करिबो नाही आउ से ऊपर को जीवो नाही व्हेन इट टॉयल माने कठिन काम सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बुल्स एवरी टाइम बुझेला टम्बुल्स एवरी टाइम से टम्बुल माने गड़ी पड़िबा बुझेला से स्ट्राइव माने चेष्टा करिबा से बहुत थर चेष्टा करिछि किंतु तळकू गड़ी पड़िछि व्हेन इट टॉयल सो हार्ड बहुत कठिन परिश्रम करिछि टू रीच पहुंचीबा पई ता जगह रे ता कब ओबरे एंड टम्बुल्स एवरी टाइम अर्थात टम्बुल्स माने तळे पड़ी जिबा से सब बेले तळे पड़ी जाइछि नेक्स्ट जिबा बट ऑफ द इंसेक्ट वेंट वंस मोर हैला राजा भाविले से आउ जीव नाही किंतु से जीवटी अर्थात इनसेक्ट माने से एठरे हमर बुढ़ियाणीटी आउ थरे चेष्टा कला ऊपर को जीवा पाई आ मी टुइस एन आंसियस मिनिट यह थिला राजा पाई गोटे आंसियस मिनिट ही इज ओनली ए फुट फ्रॉम द कबवेब डोर एका थरे को ऊपर चढ़ी गला वर्तमान से तार कबवेब डोर ठारू गोटिए फुट
ପଛରେ ଅଛି। ହି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଫୁଟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ତଳେ ରହିଛି ତାର କବୱେବ ଡୋର ଠାରୁ। ଏହା ରାଜା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଂସିୟସ୍ ମିନିଟ୍। ଓ ସେ ୱିଲ୍ ହି ଲୁଜ୍ ଅର୍ ୱିନ୍ ଇଟ୍? ରାଜା ତାପରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିତିବ ନା ହାରିବ। 9 ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ତା ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନା ପୁନର୍ବାର ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଷ୍ଟିଡଲି ଇଞ୍ଚ ବାଇ ଇଞ୍ଚ। ପିଲେ ଷ୍ଟିଡଲି ମାନେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟିଡଲି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ବୁଝିଲା। ଷ୍ଟିଡଲି ଧୀରେ ଧୀରେ, ସାଉ ଜୋରେ ଗଲାନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲା। ହାୟର ଆଣ୍ଡ ହାୟର ହି ଗଟ୍, ହେଲା, ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚି ଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଏ ବୋଲ୍ଡ ଲିଟିଲ ରନ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ସାହସିକତାର ସହିତ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଟ୍ ଦ ଭେରି ଲାଷ୍ଟ ପିଞ୍ଚ, ବୁଝିଲା। ପିଞ୍ଚ ମାନେ ଏଠି ଶୀର୍ଷ, ତା ଘରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହସିକତାର ସହିତ ଦୌଡ଼ିଲା। ପୁଟ୍ ହିମ୍ ଇନଟୁ ଦ ନେଟିଭ କୋର୍ଟ। ନେଟିଭ ମାନେ ତାର ବାସସ୍ଥାନ, କୋର୍ଟ ମାନେ ଘର। ଶେଷରେ ସେ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା, ବୁଝିଲା। ଶେଷରେ ସେ ତା ଘରେ, ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତା କବୱେବ ହୋମରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଭୋ ବ୍ରାଭୋ। ବ୍ରାଭୋ ମାନେ ସାବାସ। ବ୍ରାଭୋ ମାନେ କ'ଣ ନା ସାବାସ। ସାବାସ ଦ କିଙ୍ଗ କ୍ରାଇଡ୍ ଆଉଟ୍, ଚିତ୍କାର କଲେ। ରାଜା କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ସେ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ସାବାସି ଦେଲେ। ଅଲ୍ ଅନର, ବୁଝିଲା, ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ, ବୁଝିଲା। ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଟ୍ରାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର। ଦ ସ୍ପାଇଡର ଅଫ୍ ଦେୟାର ଡିଫାଇଡ ଡେସ୍ପାୟାର। ପିଲେ ଡିଫାଇଡ ମାନେ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ, ବୁଝିଲା। ଡେସ୍ପାୟାର ମାନେ ହତାଶ, ନିରାଶ। ତା ନିରାଶକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା। ସ୍ପାଇଡର ହି କନକ୍ୟୁଡ ମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଶେଷରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ହ୍ୱାଇ ଶୁଡୁଣ୍ଟ ଆଇ, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହଁ। ଯଦି ସ୍ପାଇଡର 9 ଥର ଅସଫଳ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ କନକ୍ୟୁଡ ହେଇଥିଲା, ସଫଳତା ପାଇଥିଲା, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ସଫଳ ହେବି ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା ପିଲେ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୁସ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେସ୍ଡ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ବ୍ରେସ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବୁଝିହେଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଶେଷରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବ୍ରେସ୍ଡ କଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଗସିପ୍ ଟେଲ୍ ଦ ଟେଲ୍, ବୁଝିଲା। ଗସିପ୍ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର୍, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ବିଫୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଫେଲ୍। ସେ ଏଇ ସମୟରେ ବା ଶେଷ ଥର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଥିରେ ସେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ନାହିଁ, ଅସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ କାମଟି କରୁଥିଲେ ଶେଷରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଫଳରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହେବା। ତେଣୁ କେବେ ଆଶା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଷୟ ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍, ବୁଝିହେଲା। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଲିଜା କୁକ୍, ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ତୁମେମାନେ ବିଷୟଟି ଭଲରେ ବୁଝିଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।